di sini. Oh, tapi awak isinya lo pulsa udah masuk lo. Mama habis. Hah? Nanya. Tidak kapal meren. Apa di pot. Nih mode MPM lo bawa lo nih. Mode pulsa lo kayaknya. Kurang nih katanya nih bawa. Jangan lupa tutup penjelang. Wow. Oh, lihat. Jalan lo. Tuh kayak kapten lo mandi. Oh, tadi main iya. Yang parkir tadi. Oh. Kapten. Ulang kan. Ini beribuan Pak Media tetap gak ima. Beda lah, kamu belanja di kapal. Kan nggak boleh berhenti di situ tadi. Tidak. Berarti air lagi tenang. Banyak. Tuh ada merenang tuh dek di bawah kapal dek. Dam, dia makir lagi dam. Nih sebelah kanan dam.